Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Sekarang kita start chapter yang baru, chapter 8, Limits and Continuity. Okay, so sekarang ialah chapter yang penting. Okay, sebab chapter ni ialah chapter yang masuk exam and chapter yang memberi banyak markah juga. Okay, dalam exam kamu. Okay, so sekarang kena extra fokus. Okay, so untuk limits and continuity. Okay, limits ialah satu benda, continuity ialah satu benda. Okay, dalam chapter ni ada dua subtopik sahaja. Subtopik yang pertama limit, subtopik yang kedua ialah continuity. Okay, continuity senang. Limits mungkin akan jadi susah sikit sebab dia banyak case. Okay, so as you can see from the mind map here, so kita ada tiga subtopik sebenarnya. Ada asymptotes juga. Kamu akan belajar tentang asymptotes. Okay, tapi abaikan tu dulu. Kita akan tengok apa itu limits dulu. Okay, so as you can see dekat sini, nombor 1, bila tengok soalan limit, kamu kena identify dia punya limit. Okay, sama ada dia approaches to A ataupun dia approaches to infinity. Okay, so ini ialah infinite limit lah. Okay, A ialah nombor lah. X approaches to 1, 2, 3, 4. So, itu benda yang pertama kamu kena tengok. Contoh soalan. Ini. Okay, apa yang kita kena tengok sebelum kita tengok benda lain, kita tengok yang bawah ni. Okay, X approaches to 1. Okay, kalau contoh soalan lagi. Soalan ini. Mana lagi? Okay. Soalan ini. Okay, apa benda yang kita kena fikir sebelum kita kena tengok soalan tu, kita tengok yang bawah ni. Okay, X approaches to infinity. Sebab apa saya suruh tengok tu dulu? Sebab itu yang membezakan cara mencari limit kita. Okay, so kalau kita ada X approaches to A, kamu ada 4 case dekat sini. So, case yang pertama ini ialah basically substitution sahaja. Okay, ini yang kita akan tengok hari ini. Okay, masukkan je nilai. Case yang kedua ialah case 0/0. Okay, sama juga. Apa-apa, setiap case ni kamu mesti akan substitute. So, if you substitute the value, nilai dekat sini, dekat dalam function kita, kamu dapat nombor terus, tak ada masalah. Okay, selesailah, dapatlah limit kita. Okay, tapi kalau kamu substitute, atas kamu dapat kosong, bawah kamu dapat kosong, ada benda lain yang kita kena buat. Okay, so sama juga case ketiga, nanti kita akan tengok apa yang kita kena buat. And same goes untuk X approaches to infinity. Okay, so untuk hari ini apa yang kita akan buat, kita akan tengok case 1 dan juga case 2. Okay, tapi sebelum tu, let's see. The first learning outcome kita ialah to state limit of a function as X approaches to a given value. Okay, so macam mana nak baca limit ini? If the function fx approaches the number L as X approaches to A, the limit of fx as X approaches L is written as, panjang sangat kan? Kita tulis je lah terus dalam bentuk. Limit, bacanya ialah limit fx when X approaches to A is equals to L. Okay, itu baca dia lah. Okay, jangan kamu punya X approaches to A duduk dekat atas, jangan duduk dekat bawah ni. Okay, semua kena ada kawan. Okay, tak ada limit sorang-sorang dia tak duduk sorang-sorang, mesti ada function dekat sebelah dia. Okay. Okay. Baca dekat bawah ni. That means that as fx gets close to L, okay, gets close to L, X gets close to A. Okay, so ini boleh nampak daripada graf sebenarnya. Okay. Alright, let's see properties of limit. Properties yang pertama. Kita tengok terus yang example lah. Limit 5 when X approaches to 3. So, dekat function kita tak ada nilai X. Okay, so tak boleh pemasukkan 3 ni dekat dalam ni. So, apa yang akan jadi dekat jawapan kita ialah equals to 5 terus lah. Okay, sebab X tak ada pun tak boleh pemasukkan X. So, it's just 5 dekat situ. Okay, yang kedua, limit X when X approaches to 4. So, what we would do here is just substitutekan nilai 4 dekat dalam function kita. So, this will equals to 4. Sebenarnya benda yang sama je yang kamu akan buat. Kamu akan masukkan nilai X approaches to, okay, nilai yang kat bawah ni. Semua kita akan masukkan dekat dalam function kita. So, what will happen here is 4 cube. Okay, which is equals to 64. Okay, so untuk yang keempat ni, kamu ada constant dekat sini. Okay, 5x cube. So, what we can do here is we can take out the constant. Okay, memang sebenarnya boleh je substitutekan 2. So, dia jadilah 5 2 times cube. Okay, equals to something. Okay, memang boleh. Tapi saya cerita pasal properties dekat sini. Okay, apa yang kita boleh buat dekat 5 ini ialah boleh keluarkan. Okay, so kita boleh keluarkan. Dia akan jadi 5 limit x cube
when x approaches to 2. Okay, so kita boleh keluarkan nilai constant. So you will have 5 2 cube equals to 40. Okay, so if you have limit x cube minus 10, now kamu boleh pecahkan. Okay, apa yang dekat dalam limit tu kamu boleh pecahkan. Sebelum ni kamu ada sin x minus 30. Yang ni tak boleh pecahkan. Tak ada, jangan macam-macam. Okay, tak ada dalam matematik kamu boleh pecahkan. Sama juga ln tak boleh pecahkan. Tak boleh x minus ln 3. Tak boleh. Salah. Okay, tapi limit boleh. Okay, we have limit x cube minus 10 when x approaches to negative 1. Kita boleh pecahkan. So, dia akan jadi limit x cube when x approaches to negative 1 minus limit 10 when x approaches to negative 1. Okay. Nanti boleh selesaikan sendirilah. Same goes dengan multiply pun boleh pecahkan juga. So, kita ada limit x square when x approaches to 4 multiply by limit x plus 1 when x approaches to 4. Pun boleh pecahkan. Okay, samalah dengan bahagi yang bawah tu, benda yang sama juga. Okay, so itu properties of limit kamu penting kalau soalan suruh minta show dan sebagainya lah. Okay, ingat properties penting sangat sebenarnya. Okay, now let's see the first case kita. Okay, ingat kita berada di situasi ini when x approaches to a. Okay, x approaches to a constant. So, kita tengok case yang pertama which is substitution method. Okay, nama pun substitution, substitute je lah. Okay, tak ada banyak pun benda yang kita boleh buat. Find the limit of the function. Okay, limit x when x approaches to 5. Substitute je 5 dekat dalam x, kita dapat 5. Okay, substitute sahaja 2 dekat dalam function. So, we have 3 square, 2 square plus 4 equals to 16. Same goes kat sini, substitutekan je 3 plus 3 minus 3 over 3 cube plus 4, which is kita dapat 18 over 31. Okay, so substitution method ni maksudnya bila kamu masukkan nilai, semua sebenarnya untuk limit kita kena substitutekan value. So, ini paling basic lah. Okay, so bila kamu substitute, kamu dapat nilai, itulah nilai dia, tak perlu fikir panjang dah. Okay, for second example, limit fx when x approaches to 3, okay, equals to 5. Limit gx when x approaches to 3 is negative 2. Limit hx when x approaches to 3 is 0. Okay, so we are going to use all this information to answer all these 3 questions below. So, by using properties, we know that we can expand. Okay, limit fx when x approaches to 3. Limit fx when x approaches to 3 minus limit gx when x approaches to 3. Okay, so kita ada dah value untuk dua-dua ni. Ini ialah 5. Ini ialah negative 2. So, we have 7 here. Okay, untuk soalan B, kita ada limit fx plus gx, okay, when x approaches to 3. So, kita boleh terus buat sebenarnya 1 over 3. So, fx kat situ ialah 5. Gx is negative 2. So, minus 2. So, kita ada 7. 5 minus 2 is 3. 3 over 3 is 1. Okay, so 1 lah. Okay, so sama juga last question, question C, limit fx hx when gx. So, semua x approaches to 3, so tak ada masalah. So, we will have 5 multiplied by 0 divided by negative 2. So, answer is 0. Okay, boleh ke limit jadi 0? Boleh, tak ada masalah. Okay, so sekarang kita akan tengok limit of rational functions. Okay, so ini ialah case yang kedua. So, basically sama juga. First thing first, kamu akan substitute juga value. Okay, contoh. Kita substitute value dekat sini. Okay, kita nampak function. Okay, apa yang kita akan buat ialah kita akan substitute value kan. Okay, so kita substitute 3 square minus 9 over 3 minus 3. Jangan guna calculator. Sebab kalau kamu guna calculator, kamu akan dapat maths error. Sebab apa kamu dapat maths error?
atas kamu dapat kosong. 3 minus 3 bawah kamu akan dapat kosong. Okay. Which is you will get 0 over 0. So what will happen if you get 0 over 0? Sekarang kita akan tengok lah. Okay, so 0 over 0 tu kita panggil sebagai interdeterminate form. Indeterminate, tak ada ter kat situ. Kita letak ter pula. Okay, indeterminate form. Okay, 0 over 0. So apa yang akan jadi kalau dia 0 over 0? So ada dua cara untuk selesaikan dia. Okay, tapi kalau kamu baca tajuk dia dekat sini ialah limit of rational function. Okay, so rational function je lah logik untuk dapat 0 over 0. So ada dua cara untuk selesaikan. Nombor satu ialah factorization. Nombor dua ialah multiplication of conjugate. Okay, so macam mana nak bezakan dua ni? So first thing mesti kena tahu, if rational selepas kita substitute, we get rational macam ni je lah. Okay, if we get 0 over 0, okay, ada dua cara. Nombor satu ialah factorize. Nombor dua ialah multiplication, multiply by conjugate. Okay, so kedua-dua cerita ni, first kali factorize ialah biasalah kalau kamu nampak square ataupun cube kat situ kita boleh factorize. Okay, multiply by conjugate bila nak buat, bila kamu nampak ada square root. Okay, bila nampak square root. Bukan semua, kadang-kadang sahajalah. Okay, kita akan tengok nanti soalan macam mana bentuk soalan. Okay, tapi apa-apa pun aim kita untuk kedua-dua ini ialah aim kita. Sebenarnya aim untuk limit rational function, aim kita ialah untuk cancel out. Atas, bawah. So aim ini. Okay, so ini aim kita, maksudnya kita kena cari benda yang sama lah, atas dan bawah. So untuk limit rational function, aim kamu sentiasa nak cancel out atas dan bawah. Okay, so let's see the first example. Find limit x square minus 9 over x minus 3. Okay, so dekat sini obviously tak perlu multiply by conjugate, tak ada square root pun. Okay, so apa yang kita boleh buat ialah first sekali, sebelum kita fikir kita kena factorize ataupun multiply by conjugate, first cara kita, which is substitution. Jangan guna calculator macam saya cakap tadi. Okay, so kita just masukkan. Ini tak perlu tunjuk dalam jalan kerja. 3 minus 3, which is kita dapat 0 over 0. So kita tahu kita kena factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, so now we have to factorize. So kita ada limit x approaches to 3. Obviously bawah tak boleh factorize, so kita akan factorizekan yang atas. So kita ada x plus 3, x minus 3, x minus 3. Okay, so as you can see, aim kita ialah untuk cancel out atas bawah. So kat sini kita ada benda yang sama. So kita akan dapat, limit mesti kena tunjuk sehingga kamu substitute yang terakhir. So kita ada x plus 3. So ini samalah, benda yang sama kita akan substitutekan. Case, balik kepada case yang pertama kita. So kita ada 3 tambah 3 sama dengan 6. Okay, so ini case yang kedua. Ini balik semula kepada case yang pertama. Okay, very simple sebenarnya. Okay, let's see second question. Okay, sebelum kita tengok apa-apa, kita tengok ini ialah soalan rasional. Okay, ataupun sebelum kita tengok tu lagi, kita tengok x approaches to apa. Okay, so x approaches to constant. Ada 3 case. Okay, kita dah belajar yang pertama, which is just substitute. Kita dah belajar yang kedua, which is rational, 0 over 0. So yang mana satu ini kenalah substitute dulu. Apa-apa pun kena substitutekan dulu. Okay, so kita substitutekan, kita dapat 1 square plus 1 minus 2. Jangan guna calculator. Guna calculator memang tak dapat jawapan. Minus 4 times 1 plus 3. Okay, so atas kamu dapat kosong, bawah pun kamu dapat kosong. So we are back to case 2. Okay, so case 2 kita perlukan factorize. Kita perlu factorizekan dia. Okay, so let's factorize. Okay, so kita ada limit x
approaches to 1. Okay, so nak factorize atas ke nak factorize bawah? Atas bawah kamu kena factorize kan. Sebab kalau kamu factorizekan salah satu, macam mana kita nak cari benda yang sama? Ingat aim kita ialah untuk cancel out atas bawah. Okay, cancel out a factor. So, atas kita factorize, kita akan dapat sini 2, 1, sini tambah, sini tolak. Okay. Bawah kita factorize 3, 1, tolak. Okay. So, as you can see, kita ada benda. Jumpa cari benda yang sama. So, x minus 1 ialah benda yang sama. So, we end up with limit x approaches to 1, x plus 2 over x minus 3. Okay. So, sekarang balik semula. Ingat, ini rational kita, apa-apa pun kita balik semula kepada case 1, which is substitute. Okay, cuba substitutekan. Kita ada 1 tambah 2, kita ada 3. Bawah ialah 1 minus 3, which is we have negative 2. And we have our final answer, negative 3 over 2. Simple je sebenarnya. Okay. Tadi simple. Sekarang dia susahkan sikit. Okay, dia susahkan sikit. Dia bawa kamu kepada previous chapter. Okay, limit x cube plus 1 over x plus 1 when x approaches to negative 1. Okay, apa-apa pun substitute dulu. Okay, cuba substitute dulu negative 1. So, kita ada negative 1 cube plus 1. Atas dapat 0 tu. Which is bawah pun dapat 0 juga. Okay, so kita ada 0 over 0. So, we have to factorize or multiply by conjugate. Obviously, kat sini tak ada square root. Tak perlu multiply by conjugate. So, we have to factorize. So, how are we going to factorize x cube plus 1? Macam mana nak factorizekan x cube plus 1? Kalau kamu guna calculator pun kamu tak dapat jawapan. Balik semula kepada previous chapter kita, chapter 6. Chapter 6. Okay, so kalau kamu nampak ini degree atas besar daripada degree bawah. So, ini ialah improper fraction. So, nampak saya cakap chapter 6. Walaupun tak masuk exam, dia akan digunakan di mana-mana sahaja. Itu ialah basic info untuk kamu. Okay, so kalau improper fraction, benda yang pertama kita kena buat ialah long division. Okay, so untuk factorize x cube dekat sini, kita kena buat long division lah. Okay, tapi nak bahagi dengan apa? Bahagi dengan x plus 1 lah. Sebab kita nak cancel out dengan denominator kita kan. So, kita kena bahagi dengan x plus 1. Okay, so kita ada x cube plus 0x square plus 0x plus 1. Okay, kita bahagi dengan x plus 1 supaya kita dapat factor x plus 1 dekat atas. Okay, so just do your long division dekat sini. X square. Sini kita dapat x cube. Sini kita dapat x square. Okay, minus. Okay, bawa turun ke bawah. Kita ada negative x square plus 0x plus 1. Naik atas balik. Minus x square minus x. So, kita ada x plus 1. So, bahagi ke atas. Kita ada plus 1. So, here we should get the same answer. Plus 1. Okay, siapa yang macam keliru apa nak buat dengan long division, revise balik kamu punya chapter 6. Okay, lepas buat long division, ingat mesti kena tulis dalam bentuk px over dx equals to qx plus rx over dx. Okay, kalau kita simplifikan, kita akan dapat px equals to qx dx plus rx. Okay, let's write in this form. Okay, so px kita ialah soalan lah x cube plus 1. Qx kita apa yang ada dekat atas tu? X square minus x plus 1. Dx kita ialah x plus 1. Okay, Rx kita 0. So, ini ialah nilai untuk x cube plus 1.
Okay, so ini ialah factorization untuk x cube plus 1. So kita dah ada value untuk factorize. Kita dah ada factorization untuk x cube plus 1. So kita boleh jawab soalan limit kita. Okay, so the question asks for limit x approaches to negative 1, x cube plus 1. So x cube plus 1 kita boleh ganti dengan faktor kita, x square minus x plus 1, x plus 1. Okay, and the denominator kita ialah x plus 1. So now we have the same thing. Sini ialah x plus 1, sini x plus 1. So kita boleh cancel out. Jangan kamu pergi expand balik ini. Expand balik dapatlah soalan ni sampai ke sudah pun tak habis. Okay, and then lastly we end up with limit x approaches to negative 1, x square minus x plus 1. So dekat sini basically ialah substitution sahajalah. Okay, just substitute kan. Kita ada negative 1 square minus negative 1 plus 1. And we have the answer 3. Okay, so what we are going to do next is still for indeterminate form, which is when we substitute when we substitute the value of x dekat sini, dekat dalam kita punya function, kita akan dapat 0 over 0. Okay, tetapi dekat sini macam saya cakap, kalau kita dapat 0 over 0, ada dua cara, sama ada kita factorize ataupun multiply by conjugate. Okay, so kita dah tengok macam mana kita nak multiply by conjugate, but now kita tengok apa pula cara untuk multiply. So biasanya bila kita nak multiply by conjugate ni, bila kita nampak multiply by conjugate, contoh 0 over 0, apa yang kita kena buat? Multiply by conjugate. So bila kita nak multiply by conjugate ni, biasanya ialah bila kita nampak ada square root. Okay, nampak ada square root. Okay, tapi tak semestinya bila kamu nampak square root kamu kena multiply by conjugate. Bila ada square root tu kamu boleh factorize, dan kita factorize kan. Akhir sekali aim kita ialah kita nak cancel out factor atas bawah. Okay, itu aim kita. So let's see question A. Find the limit of, okay, apa-apa sekali first thing first mesti kena tengok x approaches to apa. Okay, so x approaches to 1 kat sini, a constant. Okay, so kita pergi kepada case 1 dulu. Apa-apa pergi ke case 1, we just substitute first. So we substitute 1 minus 1, obviously atas dapat 0, bawah pun dapat 0 juga. Okay, so kita ada 0 over 0 dekat situ. So we know that we have to factorize or multiply by conjugate. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, atas ni obviously tak boleh multiply by, tak boleh factorize. Bawah pun tak boleh factorize. Okay, so what we have to do here is we have to multiply by conjugate. Okay, so macam mana nak multiply by conjugate? Balik semula kepada chapter 1 kita. Okay, over square root x minus 1. Okay, which is rationalize lah. So conjugate yang bawah itu ialah square root x plus 1. So tukar sign. Tukar sign yang di tengah-tengah. Tak perlu tukar sign dekat square root. Okay, tukar sign yang di tengah-tengah sahaja. Okay, so step yang pertama ialah multiply by conjugate. Okay, so now make sure buat bracket and then we have to expand. Okay, do we have to expand everything? No. Okay, apa yang kita perlu expand kan ialah yang di bawah sahaja. Okay, apa yang kamu jumpa A plus B, A minus B sahaja yang kita kena expandkan. Sebab apa kita tak expandkan semua? Okay, kita tengok dulu. So limit x approaches to 1. Okay, macam saya cakap, kita expand yang di bawah sahaja. Yang mana kamu nampak A plus B, A minus B. So this is A minus B, this is A plus B. So yang bawah yang saya akan expandkan. So A plus B, A minus B, we end up with A square minus B square, which is we have square root x square minus 1 square. Okay, kenapa saya tak expandkan yang atas? Okay, kalau kita expand atas, kita akan dapat x square root x plus x minus square root x minus 1, which is ini kamu tak boleh simplify kan. Ingat, aim kita ialah kita nak cancel out. So kalau kamu expand, macam mana kita nak cancel out factor? Okay, so expand satu sahaja, biasanya yang di bawah lah, tapi tak semestinya yang di bawah. Okay, senang cerita, kita only expand factor yang A plus B, A minus B. Okay, tak perlu expand semua. Okay, tulis lagi sini. Tak
perlu expand atas bawah. Okay, sebab aim kita ialah nak cancel out. Okay, so atas kita kekalkan saja x minus 1 square root x plus 1. Okay, so now if you simplify, limit akan ikut selagi kamu tak substitute value, kita akan ikut limit tu. X minus 1 square root x plus 1 over bawah dapat x minus 1. So as you can see kat sini kita ada nilai yang sama. Ini x minus 1, ini x minus 1. So kita boleh cancel out. Okay, so kalau kita expand tadi kita tak boleh nak cancel out. Kita tak jumpa factor yang sama. So now we end up with square root x plus 1. Okay, balik semula ke case 1. Substitutekan sahaja. So we end up with square root 1 plus 1. The answer is 2. Okay, ini case 1. Substitute sahaja. Okay, so that's it. Itu cerita multiply by conjugate. Okay, let's do one more question here. Okay, so limit x approaches to 0. Itu benda pertama kamu kena tengok. X approaches to 0. And then we see rational dekat sini. Kita substitutekan value. So square root 0 plus 9 minus 3. Atas kita dapat 0. Bawah obviously 0 lah. So 0 over 0. So what we need to do is either factorize or multiply by conjugate. Okay, so atas tu tak boleh factorize. Tak ada square, tak ada cube dekat situ. Okay, kamu nampak square root. So we multiply by conjugate. Okay, so we have limit x approaches to 0. Okay, fraction. Kejap, salah. Kita tulis dulu soalan. Square root x plus 9 minus 3 over x. Okay, so sekarang multiply by conjugate. Multiply by conjugate tak semestinya square root tu berada dekat bawah. So boleh jadi juga dekat atas. Okay, so bila dekat atas, kita ada square root x plus 9 plus 3 over square root x plus 9 plus 3. Okay, so next kita expand kan. Okay, so ingat tak perlu expand atas dan bawah. So kita expand apa yang ada, a plus b, a minus b. So kalau kamu nampak dekat sini, di atas kita ada a minus b, a plus b. So kita perlu expand yang atas sahaja. Yang bawah tak perlu expand sebab aim kita nak cancel out atas dan bawah. So we need to find this same factor. Okay, so yang bawah kekalkan saja x square root x tambah 9 plus 3. Okay, so atas kita expandkan. So a plus b, a minus b, which is kita end up with square root x plus 9 square minus 3 square. Okay, so kita ada limit x approaches to 0. So apa yang kita ada dekat atas ialah x plus 9 minus 3. Bawah kita ada x square root x plus 9 plus 3. So kita ada limit x approaches to 0. So atas kamu nampak kita ada x, sorry sini 9. Sini kita ada 9. Okay, so atas kita tinggal x. Bawah kita ada x square root x plus 9 plus 3. Okay, so kat sini kita ada x, kat sini kita ada x, kita boleh cancel. Okay, so kalau tadi kamu expand yang bawah, kamu tak akan jumpalah x tu. So ingat kita factorize kan. Okay, aim kita ialah nak factorize. Kita multiply by conjugate tu pun sebab kita nak factorize lah. Kita nak cari factor yang sama. Okay, so if we simplify this, kita ada x approaches to 0, 1 over square root x plus 9 plus 3. Okay, and then balik semula ke case 1, kita ada 1 over square root 0 plus 9 plus 3. So we have our final answer. Square root 9 is 3. So 3 plus 3 kita ada 1 over 6. Okay, so itu cerita multiply by conjugate. So case kedua selesai. Okay, di mana kita multiply by conjugate untuk case 0 over 0. Okay, so extra examples dekat sini. Saya boleh bagi final answer kita. Sekejap So final answer dekat sini, task yourself. Kamu boleh try buat soalan ini. Mana satu yang kena conjugate, mana satu yang kena factorize. So this is 1 over 10. So this is negative 1 over 2. 4,
3/4. Okay, so itu sahaja. Thank you guys.